اے نوجوانوں، چاہے دنیا جتنی بھی ماڈرن ہو جائے، جتنی بھی ترقی کر جائے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، وہ باتیں تمہیں سنائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے اور لوگوں کو خطاب کریں گے، ایسی باتیں سنائیں گے اور سب لوگ حیرت میں رہیں گے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ حدیث پاک میں میرے آقا نے علامت بتائی ہے، وہ ایسے لہجے میں سنا رہے ہوں گے کہ لوگ فرفتہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کے چور ہیں، ڈکیت ہیں۔ ایسا کوئی بھی تمہیں نظر آئے جو اولیاء کی دشمنی پالتا ہو، ایسا کوئی بھی تمہیں اگر نظر آئے، ایسا کوئی بھی جو حضور پاک کی تعظیم پر آئیں کہیں کرتا ہے، تو اس سے اپنا دامن سمیٹ لینا۔ کہا یہ ہمارا نہیں، معیار اور کیٹیگری، معیار اور تمہیں تھرمامیٹر دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ اس کو ناپ کر کے دیکھنا کون ہمارا قائد ہے، کون ہمارا رہبر ہے، وہی ہو سکتا ہے جو تمہیں رسول اللہ کی شریعت کا راستہ دیتا ہے، باقی سارے راستے ادھر ادھر لے جانے والے لوگ۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، پیر صاحب بھی کوئی ہوں، جتنے بھی پیر صاحب ہوں، اگر وہ نبی پاک کا راستہ چھوڑا ہے تو پیر نہیں، وہ پیر ہے، وہ پیر ہے، اور حضور پاک کی محبت سجا کر رکھتا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھ کر کے چلیں، دین ہمارا اسلامی قوانین کے تمام تر چیزیں تمہارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ نوجوانوں کے لیے اب بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر کھولتے ہیں تو کون سی ویب سائٹ دیکھیں کون سی نہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ سب دین اسلام کے نام پر پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے بہت سارے، اس میں ہماری کئی بچیاں اور کئی بچے پھنس جاتے ہیں، وہ جال ہے، اس جال میں کئی لوگ پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا دنیا بہت نئی ہو گئی، نئے طریقے پر آنا چاہیے، میں بھی مانتا ہوں آج کا دور ہے موبائل کا، ہم موبائل چھوڑ کے تو نہیں رہ پائیں گے۔ آج کا دور لائٹنگ کا ہے، ہم لائٹ چھوڑ کر کے تو نہیں رہ سکتے۔ آج کا دور ہے گاڑیوں میں تیزی سے جانے کا، ہم یہ چھوڑ کر کے بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہاری اور ہماری کامیابی یہ چیزوں کے حاصل کرنے پہ نہیں ہے، یہ اسباب ہیں، یہ مادے ہیں۔ مائک کا استعمال بھی میں کروں گا، موبائل کا استعمال بھی میں کروں گا، لائٹ کا استعمال بھی میں کروں گا، یہ کمپیوٹر کا، انٹرنیٹ کا استعمال بھی کروں گا، لیکن یہ تمام چیزیں اس پر ہم ڈیپینڈ نہ رہیں کہ یہی سب کچھ ہے، بلکہ حقیقت میں تمہاری کامیابی آگے دوڑنے میں ہے یا پیچھے پلٹنے میں ہے۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، ہماری کامیابی ایسے آگے دوڑنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی اس جگہ پر ہے جہاں تمہیں خالد بن ولید کی آواز نظر آ رہی ہو، ہماری کامیابی وہاں پر ہے جہاں تمہیں حیدر کرار کی گرجتی ہوئی آواز نظر آ رہی ہو۔ اس تک پہنچ جاؤ جہاں عثمان غنی کے قدم ہو، جہاں فاروق اعظم کے قدم ہو، جہاں صدیق اکبر کے قدم ہو، اتنا پیچھے چلے جاؤ جہاں رسول اللہ کی آواز آئے۔ یہ ہے ہماری کامیابی، اور ان ترقیات نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ ہو کیا رہا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ان ترقیات کے ہم خلاف نہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ بولنا ہماری مجبوری۔ کیا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہے میں۔ ترقی 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 کرتے ہوئے روحانیت ختم ہو گئی، روحانیت ختم ہونے لگ گئی۔ آج میں جس جگہ پر بھی جاؤں، میں بہت بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، آپ کو بھی میں ایک تنبیہ کر رہا ہوں، ہم جب جاتے دور کھڑے ان بزرگوں کو ملنے کی اگر توفیق مل جاتی، وقت ہوتا تو مل لیتے، نہیں تو اتنے ادب سے دور سے کھڑے رہتے، علماء بھی عوام میں بھی۔ لیکن آج پوری یہ ترقیات نے بدل لیا ہے، اب علماء کو لوگ ملنے نہیں سیلفی لینے آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا موبائل اٹھے گا، تقریر سننے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس میں تو 75% وہ ہیں جو خود نہیں سن رہے، موبائل کو سنا رہے، وہ سارے لوگ، ارے ریکارڈنگ سب ملنے والی ہے، لیکن یہ ترقی نے تمہیں کیا کر رکھا ہے، تمہاری روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں بھی یہی، مزارات میں بھی یہی، ہر جگہ پر۔ میں تو تنگ آ گیا کہ ہمارے کھانے پینے کی بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ حد تو یہ ہے کچھ علاقوں پر میں مہمان بن کر کے جاؤں، کمرے میں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آدمی اپنی حاجت بھی نہیں کرے؟ یہ تمہاری ترقیات ہے جو انسانیت کو بھی ختم کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ ترقیات نے کتنا بیڑا غرق کیا ہے، راستے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی تڑپ رہا ہے، خون میں لت پت ہے، اور یہ بندہ اس کی ویڈیو نکال رہا ہے۔ انسانیت کیا تھی؟ ارے ویڈیو کا خیال ہی کہاں، پہلے اس کا خون تمہیں تڑپا دیتا۔ وہ روحانیت ہوتی، انسانیت ہوتی، پہلے تم اس کی مدد کرتے۔ ارے کوئی گٹر میں گر رہا ہے، اس کی ویڈیو نکال رہے ہیں،
कोई खंबे से गिर रहा है उसकी वीडियो निकाल रहे कि वायरल हो जाएगी, व्यूज आ जाएंगे। ये तरक्कियात ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रखा है। इसीलिए मैंने कहा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर में। आज मैं एक बात इसलिए ये चीजें छेड़ रहा हूं कि इन तरक्कियात ने तुम्हारा और हमारा ऐसा नुकसान किया है कि रूहानियत को और हमारे अंदर के अदब को खत्म करती चली जा रही है। इसलिए मेरे अजीजों, ये आस्थाने जो औलिया के हैं, यहां हम क्यों आते हैं पता है? इन आस्थानों पर हमारा क्या रखा है? लोग हमसे सवाल करते हैं, गरीब नवाज के आस्थाने पर क्यों जा रहे हो, क्या मिलने वाला है? हाँ, अमेरिका आओ, यूरोप आओ, यहां तो एक से एक टेक्नोलॉजी मिलेगी। मैं उनसे कहता हूं, तुमने टेक्नोलॉजी पर इतनी मेहनत की, ये आसमान पर नहीं चांद पर भी पहुंच गए। तुमने बहुत मेहनत की, चांद पर भी पहुंच गए, प्लेन बना दिया, हजारों को इधर से उधर मुंतकिल करती है, ट्रांसफर करती है। तुमने इंटरनेट बनाया, पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कर दिया, सारी तरक्कियां मुबारक। लेकिन जिस चीज की भी तरक्की है ना, वो मेटल की तरक्की है। इंसान ने जिस पर मेहनत किया वो मेटल तरक्की कर गया। ये लोहा था, इंसान ने इस पर मेहनत किया, इसको माइक बना दिया है। ये लाइट, इस पर इंसान ने मेहनत किया है, उसको एक शक्ल दे दी है। मैं बात कर रहा हूं, सारी टेक्नोलॉजी तुमने इस मेटल पर लगाई। औलिया के आस्थाने वो है जो मेटल नहीं इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। कौन से इंसान? यूरोप के एक बाशिंदे ने कहा था हमारे एक बड़े आलिम दीन से कि आओ हमारे पास, हमने तरक्की इतनी की है कि हमने सयाल मादे से केमिकल बनाए, हम चांद तक पहुंच गए, हम इंटरनेट बनाए, हम एरोप्लेन बनाए, हम कंप्यूटर बनाए। सब सुना। उस आलिम दीन ने कहा ना 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 ना, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जिसकी 2 उंगलियों के बीच से देखे तो 7वां आसमान नजर आए और नीचे देखे तो 7वां जमीन का हिस्सा नजर आए। उसने कहा ऐसा भी कोई आदमी होता है? हमारे पास मशीनें बहुत हैं, आदमी ऐसा नहीं है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें अजमेर लेकर के चलता हूं। वाह 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 वाह। अजमेर एक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नाम से नौजवान है, एक बुजुर्ग के पास आता है। बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। बुजुर्ग ने पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा आपके पीछे चलने आया हूं, घर बार सब छोड़ आया हूं। उस बुजुर्ग ने कहा जाओ 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो, 1000 बार कुल हुवल्लाह पढ़ो, 1000 बार तुम कलमा तैयबा पढ़ो, फिर आओ मुजाहिदे करवाए। और उसके बाद कहा बेटा ऊपर देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा ऊपर आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। कहा नीचे देखो क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने कहा जमीन दिखती है और कुछ भी नहीं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा करीब आ जा, करीब आ जा। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती करीब आए। ये जवान है, वो बुजुर्ग है। मुर्शिद ने अपनी दो उंगलियां मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आंखों पर रख दी और उसके बाद कहा बेटा मेरे 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से जानिबे आसमान देखो, अब बताओ क्या दिखता है। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने नजर उठाई और कहा पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और 5वां भी दिख रहा है, छठा और 7वां भी दिख रहा है। नहीं नहीं, अर्श खुदा तक नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। कहा नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है? 2 उंगलियों के बीच से, पीरो मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच से। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने देखा और कहा मुझे पहला और दूसरा जमीन का हिस्सा भी, तीसरा और चौथा भी, 5वां छठा भी, 7वां भी, यहां तक के तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं। उस बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा ये वाकया बता करके ओ यूरोप के तरक्कियात और मॉडर्न दुनिया के बाशिंदे आजा, मैं तुझसे मेटल की तरक्की नहीं पूछता। तुमने मिसाइल भी बनाए, पेट्रोल मिसाइल भी, जो दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं तुमसे पूछता हूं एक ऐसा बंदा ला करके दिखा दो जो जमीन पर बैठ कर लौहे महफूज को पढ़ लिया करता हो। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, सरज़मीन आला शरीफ हज़रत अल्लामा सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला। ये जो आस्थाने हैं यहाँ इंसान बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन आस्थानों पर आते हैं। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ बच्चे मांगने आते हैं, बिजनेस मांगने आते हैं। नहीं मियाँ, पहले इंसान बनो, इंसानियत तुम्हारे अंदर आए। और ये आस्थाने सबसे पहले इंसानियत सिखाते हैं, इंसानियत। सूफिया इकराम की तालीमात में सबसे पहली तालीम ये है किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। ये सूफिया की तालीमात में। अरे सरकार गरीब नवाज जब यहां पर आए, आज भी उन पर भौंकने वाले कुछ कीड़े हैं, कीड़े नहीं कुत्ते हैं। भौंकता कीड़ा नहीं है, कुत्ता ही। लेकिन मुझे उनसे गरज नहीं। गरीब नवाज की अगर तालीमात देखते, कभी भी उन्होंने अजमेर मोहल्ला में आकर के किसी को ठेस पहुंचाया हो, किसी को मारा हो, किसी को दर्द पहुंचाया हो, तारीख में एक बार भी ला करके दिखा। अरे लोगों ने उनका पानी बंद कर दिया और उनका खाना बंद कर दिया, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें की। लेकिन ये दुर्वेशों के आस्थाने ऐसे हैं,
इनका हाल क्या है पता है? वो मैं आज आपको देकर के जाता हूं। जुनैद बगदादी सूफिया के इमाम है, सूफिया के इमाम है। एक बार अपने मुरीद के साथ जा रहे थे दरिया दजला के पास, और दरिया में देखा ये बिच्छू डूब रहा है, बिच्छू को तैरना नहीं आता। आपने हाथ डालकर बिच्छू को निकालना चाहा कि डूब जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही आपने हाथ डाल करके निकाला और बिच्छू ने डंक मार दिया, आपने हाथ झटक लिया, फिर गिर गया। दूसरी मर्तबा फिर उसको उठाए। बिच्छू का डंक ये आसान नहीं है, बहुत जहरीला होता है और तड़पता है आदमी। जुनैद बगदादी ने दूसरी मर्तबा बिच्छू को उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने पटक दिया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको। उनका मुरीद साथ में है, देख भी रहा है। तीसरी मर्तबा जुनैद बगदादी ने मजबूती से उसके डंक को पकड़ा और उठा करके बाहर फेंक दिया। बिच्छू चलता हुआ सूखे में चला गया, लेकिन डंक का असर तो था। मुरीद ने पूछा, हुजूर वो मूसी जानवर है, ईजा देने वाला, जहरीला, वो डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको बार बार निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने सूफिया का मैसेज दिया, अपने मुरीद से कहा, बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो अपनी आदत पर अमल कर रहा है। सूफिया की आदत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया किराम, फजाइल औलिया किराम। इसलिए मेरे अजीजों, ये तसव्वुफ की तालीमात है, औलिया की तालीमात है, जहां से हमें ईजा देना नहीं सिखाया गया है, डंक मारना नहीं सिखाया गया है, डंक मारने वाले को भी उठाना सिखाया गया है। ये तालीमात है हमारी। अब आओ आगे एक और बात मैं आपसे कहता हूं, इन औलिया के आस्थानों पर हम क्यों आते हैं? यही बात चल रही है। बात इसलिए चल रही है कि यहां सिर्फ बच्चे मांगने नहीं आते, बिजनेस मांगने नहीं आते, इंसान बनने के लिए आते हैं। इंसान बनने के लिए आते हैं कि अखलाक इनके अंदर आ जाए। ये हर धर्म में मौजूद है, हर रिलीजियन में आप देखेंगे कुछ लोग तपस्या करते हैं आत्मा की शांति के लिए, वो अपनी अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये सूफिया कामिलीन वो लोग हैं जो मैल कचेल वाला जो इंसान है, जब इनके पास आता है तो अपनी नजरों से उसके दिल को साफ करते हैं, उसको इंसान बनाते हैं, अखलाक सिखाते हैं। जो उसके अंदर बुराइयां आ गई हैं शैतान की तरफ से, उसको निकाला जाता है। बहुत सारी बुराइयां, आज हालात हमारे ऐसे खराब है मेरे अजीज, हमें कोई साफ करने वाला मुर्शिद भी दिखता नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर कौन है जो हमारी तरबियत करता हो, जो नजरों से हमारे दिलों को पाक करता हो, हमारी रूह को बुलंदी पर पहुंचाता हो? ऐसा कोई दिखता नहीं। इसलिए आज हम आस्थानों पर आते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ यहां चादरें चढ़ाओ, संदल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और चले जाओ। अरे उन औलिया को तुम्हारी चादरों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनको जन्नती चादर पहनाया हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नती लिबास पहनाया। एक चादर रखी जाती है इसलिए कि मुमताज हो, ये आम खबर नहीं है, ये अल्लाह वाले की खबर है। लोग अगर हमसे सवाल करते हैं तो उसकी वजह भी मैं बता देता कि अगर हमारे औलिया कामिलीन की कब्रों पर चादर रखी जाती है तो क्यों? काबे पे गिलाफ क्यों चढ़ाया गया है? इसलिए कि वो आम घर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। कुरान पे गिलाफ क्यों होता है? इसलिए कि वो आम किताब नहीं है, अल्लाह की किताब। इसीलिए वली पाक के आस्थाने पर चादर रखते हैं, ये बताने के लिए कि आम कब्र नहीं है, अल्लाह वाले की कब्र है, वो मुमताज रहे। मस्जिद पे मीनार क्यों होता है? बगैर मीनार के क्या नमाज नहीं होगी? मीनार का नमाज से कोई ताल्लुक ही नहीं। क्यों रखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उसकी अजमत और उसकी शौकत लोगों को पता चले, ये आम घर नहीं, अल्लाह का घर है, अलग रखा जाता है। हाँ, बाकी रही बात, लोगों ने इसी को सब कुछ समझ लिया कि चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, वो 1 फीट से जाकर के 10 फीट की हो जाए, फूल पे फूल। हाँ ठीक है, फूल इसलिए रखे जाते हैं कि जब तक वो तरोताजा होते हैं वो तस्बीह पढ़ते हैं, कब्र वाले को उसका फायदा है। लेकिन बहुत सारी चीजें मेरे अजीजों, आस्ताने इसके लिए नहीं है। आस्ताने इसलिए हैं कि हमारा दिल का मैल कचेल इनकी बारगाह में हाजिरी पर धुल जाए, पाक हो जाए। और जो गया और वैसा ही मैला दिल लेकर के आया तो वो क्या हाजिरी दिया? कौन सी हाजिरी दिया और कौन से उर्स में आया? उसके ना अखलाक बदले, ना उसके अंदर की कोई चीज नहीं बदली, तो क्या आस्ताने पर आया और क्या चला गया? इसलिए आज ये बात भी मुझे बतानी जरूरी है। तीसरी एक बात कि हम इंसान बनने के लिए आते हैं, अखलाक सुधारने के लिए आते हैं। तीसरी एक बड़ी बात कि आज बहुत बड़ा टेंशन है, जो मैंने कहा ना, चोर घूम रहे हैं, ईमान छीनने वाले, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सूना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। सूना गोल्ड तुम्हारे पास है, जंगल का राज है, सूना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है, उठ प्यारे।
تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں ان چوروں سے بچو گے کیسے؟ ارے آپ کے گھر میں مال رکھا ہے, تجوری میں ہے, کہیں پر بھی ہے, پھر بھی اگر ڈر لگتا ہے تو پولیس سے جا کر کہہ دو گے صاحب مجھے ڈر لگتا ہے فلاں چوری کر لے گا, پہلے سے انٹیمیشن دے دیتا ہوں, یہ چور ہے, یہ میرے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہے, کبھی بھی چوری کر سکتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پولیس آپ کی سیکیورٹی کے لیے وہ اپنی محنت لگائے گی, وہ کوشش کرے گی کہ اس کا گھر لٹنے نہ پائے. یہ تو اپنے گھروں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے پولیس کے پاس گئے. میں پوچھ رہا ہوں ایمان کے لٹیرے چوروں سے بچنے کے لیے کون سی پولیس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں جا کر پہلے رپورٹ کرو گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایمان کے چور ہیں, تو ایسی چوری ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو قرآن پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ یہ سچے صدیق اکبر ہیں, سچے فاروق اعظم ہیں, سچے عثمان غنی ہیں, سچے حیدر کرار ہیں, سچے حسنین کریمین ہیں, سچے معروف کرخی ہیں, سچے جنید بغدادی ہیں, سچے غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہیں, سچے غریب نواز ہیں, سچے محبوب الہی ہیں, سچے صابر کلیری ہیں, سچے فرید الدین گنج شکر ہیں, سچے خواجہ دکن ہیں, سچے امام احمد رضا خان ہیں. یہ وہ سچے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ تمہارے ایمان کی ویسی حفاظت فرمائے گا. نعرے